到这个地方，它自动又现在就差一个刀片了，就差一个刀片，然后角度你可以自己调的，其实就是靠这个砂轮来磨。对的呀，对，把它上面的铁锈磨掉。就是开机之前必须先把水开下来。水是吧？On this one for coolant, they put it where? For the coolant here? هذا هنا. هذا مال الموتور. 这样子，就那天过来，刚好这样冲掉嘛。对。لما اجى ما يحصل. وانت بعدها ايه مجنون 就是你按照那个调的角度，然后长度调这个距离嘛，距离，然后你刀片就是照到底线的话，也就700度。This distance can using by this sensor. Yeah, sensor. Yes. Which size you need? Yes. But the maximum is 700. And this one, the face grinding. 就 How 是 much? 这个角度调到位了，像那个角度，如果有的角度大的话，على اساس وين 刚 تسوي 好到这边收拾。如果它是磨表面的话，就是面的话，هذا面没صعد من الجميع انت ماكو كل ما 表面只能到这里面磨出来。تعطيها شعرايه على مود تحددها. The face, straight face cannot grading by this cannot. Which one? I mean, for example, the face, means the straight face cannot grading. No, only the sliding one. Only the head. The head for the knife you are doing. 这个有那种带细节的，但是要定位。